Ça c'est pour moi. Ah, t'as mobile. Ah, je lave la voiture parce que je tiens au sable là-bas. Il y a de grosses poussières. Mamadou, couvre tout le canne même. Ibrahim Konate, ça va, canne même là. Eh, Bari Jara. Jarage. Couvre tout le courrier, faites moi là. Allah kana bashi ke mo shila me posi kuruna akera pame amakenyi ne ngame boga fla fa nyana no ye comme be réseaux sociaux sans fait ni wakati na ngabolu ga suma ka sababu ke occupation ni foni touré ça va ko beto godi mbalmo et réseaux sociaux sans fait la kera fin wera di abora malikola amena ne dogoni dani de torno I love you ne dogoni pilemba love you maliko bora jamana ko ere bora jamana tarom na explica wena to kamna bora jamana jore la jamana jore de table mene juguyani fadia ni asiria de be che malion en betan kulo ke anga baraki anga dokan yere ibe se mun ala kulo mdima ibe se ka munke ifaso la ke ama foko aw nyana ko ni mogo sara ifaso nyofe ki kera sedishu ya ama fo aw yere mumea ko ni sara ifaso nyofe ki kera sedishu aba kono ko on be réseaux sociaux ça fait comme chenyini ne la comme waringin ne la wallahi jamana kanu ay jamana kanu soro che bilibili bamna no jara safarai wallahi bile jamana kanu ni ba ona nte do wera tere no yore fongo viromani barake balu ne no lute kele ni réseaux sociaux sans fait la bena ko warde be nyina ka bile mbe jiginga ba sans fait jamana inde kadinye wa arasa jamana inde joli jo irana ne nyabala ni clé fle na arasa ka mouvement tialeno ani metri tampo ou be nyogon ko malion tika fam parce que malion te se ka fam ne refo ngara saka ko giriara malia klima ka sababu ko dombalia tere nyenguya asiria besengonia nete arasa ni metri tapo be yala muna nyogon ko aka nyogon nyini ngare metri tapo bi ka ko monema wa monema aka nyini ngale ke monema yin munede association de wa politique de wa jamana ko de wa jumene do mais tout kulo ke ka barakere déjà que arasa yera metri tapo nyofe juguya bena eni bena jamana ko yere teyeble malion changa jamana josa ebe se ka jamana jongo kunfinte sa arama dire de bi yere ke kunfie bi lay nete kalanke kuy kalana ma kala ala doni dibla be cerveau la bilali faton la kala kato abida ki miri ka baraka yere changa barake sa Malion me mouke nyogon burujaye. Malion me mouke nyogon fanini nyogon banini. Malion me mouke nyogon lebu ni fonyi réseaux sociaux ça fait. Nyogon korofoni kuma blankolo foye. Isigi ki sansi sa. Ika shije bossa. Ika ni sigi ka jamana ko kuma fo mogo yesa. E me viromani bedesele me jamana ko kuma la bia. Ka sababu ke eni. Ka sababu ke interpersonneli. Nebe nga kuma la do na ko ne ka français boala. Ko ne ka ke bamana nga ne bolu commentaire ne be yele. Nga fle. E nana ko ne ka français boala ko ne ka ke bamananga ye ne ka français be yelo la mais e kungi ka français nyumani sebe mani jamana joli e kunga solution do sebe ne ka commentaire kono ni ne be se ka kala ne te se ka kala e be no do ora to no yoro fo malion mu arasa ko abora malien ya mine ere kono arasa be mine kono bi ala yere de a blow mine kono malien ma blow kono wa malien te se ka blow kono parce que malien ni malien il la yele o malien kile bi la jigi ati la jigi ki te se de ka bara la de Malien ne ba fima ko bu bi shini ka tugi ko malien ne ba fima shini kene ko bu ka tugi ko wallahi o malien kele me kila ka sabara do asena ka tekere fo ki la jigi malien c'est comme ça orato wallahi billahi talai na la illa yele mo tse ki la jigi neteni mo ko mo la jigi arasi bachi kumbe jiga kumbe desa ka jamana jola arasa kumbe jigi ka bo réseaux sociaux sans fait wallahi arasa kunta dado jamana ko kuma la je ko be dara arasi bachi kane orato ne ore fo ngoni amunu marasa ko nango ko on te toro amunu turu arasa ko nango ka on te nyani amunu turu arasa ko nango ko fente fo on ma op ma on tarasa ko on marasa akilina sui wa on marasa akilina nyini ka don nete cheoche yarasa akilina nyini ka don jamana ko siraka ibe sigina be ya bebe kila bebe fima awo me e ka tugu akilina doko akilina mu e resone be akilina mu ye chema e touché bisama ta mo shika masaki ka tugu arasa ko sa
Genya mata mugo shika makika tugarasa ko. Mugo ki bora kani sigi ka kuma arasa ma. I bora ni ka akilina de ka dofo arasa ko la. Akera nafolo koyo, akera jamana koyo, akera yere ka vie personnelle yo. I koni i bora mugo shima bisanta ikama. Ere bodo ne bodo mugo shima bisanta mugo shikama. Mena jamana ko bla, jamana ko minen kono. Am se ka jamana jo. Arasa be munu na metiri tapo nyofe. Mais est-ce que metiri tapo? Arasa be munu na metiri tapo nyofe. Sana aukato arasa kritigilla. Ka be munu na metiri tapo nyofe. A desra la ka association ko be munu na metiri tapo nyofe. Abe metiri tapo nyofe ni kunjumende. Ata nyina ko do aka barake no ye. Aka nyamwa to aka photo intoe. Imagine mo meka yirola imagine toy. Aka osigi ko e réfléchir. Arasa ni metiri tapo photo flene mu ne be ozis. Ubika muneke mo projet bu bolo nyeta jume be se malima jamana ko jume me ni konala ata osiga ko sansoka ata osiga ko miroka ayota osiga ka miroka ne juya asiria bese ngonia ni nangarabaya mali o man shiketa ni mali joro kuma jiye ko be galwe ni mali jora jiye ko bela jale galwe mali tejo ama shike kan shita shike ama shike an do me na shike mali tejo parce que mali te se ka joka mali ndon to ni jugani ni kalabanche ala nyogono jamana shite jota ka mali on to e ka tie o de be mine ko munumunu ko ke galwe ko jima i ka tie yere nye bi ka tie di to la galonchigi ma e be se ki sigi to ko ko laje ko jamana ke ka ko jamana fe be ka fini dalu jume Jien ko be darara si bachika ne yore fo ngo fanta jien ne be do ye busigi ku ya dunta ya bota ne be yelo lulade ali sa ma famia mais awa famia wakati mna osora on taranya fe parce que ara madin dai dani on deni viro la kuma da on te se ka papa ka ke jamana kula on deni viro la kuma de ka bo anga usani munyo munu nga usana ye bebe do fama jien fembe forama ko be kerana mais en sono be ma me réseaux sociaux insanfe an yore fo ngo cheko te wari ko te ala barikala mo shite ko fanta de la de kan box la ko nja ajuru do na mo te wala te na mo ke parce que ala inda ka dusu dona mais muna me afficher réseaux sociaux ça fait ngo jamane ne do na rasiba chi bi ka kilina m développer no jamane ne tarasiba chi mana asiki ka ere physique fo nyu. Est-ce que arasa nana sigi ka fo kali arasi bachi ka bo aka ja est-ce que anani sigi ko refonya arasi bachi nani sigi kali ka usani malien che bela jalea est-ce que arasi bachi nani sigi kali faye ministre ko ka tema on fauka est-ce que arasi bachi nani sigi kali faye barake ka tema on fauka arasa mana sigi ko fore arasa nana bela jale fa se ka lafia soro tugamina ale fa ko ni lafiara e mumbe ka arasa kele e mumbe ka arasa critique arasa fa ko ni lafiali no ne fay kani yera soso la yera ale mo mi fa ble nyesa yo ble nyesa ko aramadon te kelenye to dunyoro kuma tere buna aramadon te kele wa foka jewli buna aramadon te kele ni buna aramadon kera kele jenatike bana bilay doga usani doy ali ala fe doga usani doy ni dok ma usani doy mamadu kun tege chide kisi ne mabay ali ala fe ala munyanda na ban faka doga usani doy ala fe ni dok ma usani doy wallahi muhammadu kun tege chibay kisi ne mabay. Mais arasa ya don kale fabe sekola le babe sekola on fantan munube non sengena on meta to be tobi abarama kata jika kono ka nyigi ka sanabo kana asigi ka dunwal makata nono mugu durula sa ka sugoro durula sa kana asigi ka keto sirai kami ka wuli ka ngashaki do ankola kata e kola on yo bela jalenke fantan dinya bete moka e man ye ereni fitini ngone bi yereke ko e nyon ji kono tuti iti miri kunu temena. Mais malien to ere ala kana era fitini se maliema nale era fitini se maliema maleme nyina ka san keme toroko orato ala be bayila ka klaki ala ki obela jalen ko fe arasa furadama yere bayate arasala arasa furadama yere waso te arasala arasa furadama wallahi bile disi gushi tarasala ne fata de bi ka fo ne de narasa sikira ne fata de bi ka fo ne ore fo ngune ye galonda arasala ko arasa janye nkana saratu tige jinye kono ni mata ta ka bo arasa kadinyere ne to dogo chela ne to dogo musola narasa janyete nyo foyo me sigaka narasa janyete mali jora mali chira ne ka jema funga papa katala mali be joni kamienta do mali be chini kamienta do ne mali joli kando arasi bachi refe ne mali chili kando arasi bachi refe ora to ne yore fone ngone oye fefe fone marasi bachi ko la jasim parce que arasa ere de kadine awo ni mugo kadi mugo ka ba son talo ne te son foshi do arasi bachi la nte son papa ka do arasi bachila ayenye yele limuke kambo dibila de no de digiri la mo de funyana isona ima son mo de yirila abe mu ka arasa kritikeli abe munu ke kata mo sara
mɔgɔ minnu bana baara ma ka t'olu sara olu ka bɔ diɲɛ don o arasi baci fa semeta ba semeta cɛ ta baara kɛ se k'i fa bɔ nɔgɔ la sa e mun bɛ ka kuma bila e tala e b'a dɔn dumuni min bɛ tobi aw ka so su in na e b'a dɔn aw ka surafana bɛ bɛn mun ma e ni ala na kira cɛ bɛ se k'e t'a dɔn tilela fana mun bɛ sigi aw ka so e bɛ se k'a fɔ k'e t'a dɔn e bɛ se k'e t'a dɔn mais i b'i to la i tɛ solution ɲini o la dɛ tilela ka yɛlɛma ka kɛ kini ye a bɛ to ni basi de la e tɛ taa baara kɛ i faso kɔnɔ ka tilela yɛlɛma ka malo bɔrɔ ta ka n'a sigi a ka kɛ malo kini ye an bɛɛ lajɛlen ka tigɛ dɛgɛ ma don e tɛ solution ɲini o la dɛ e bɛ ka solution ɲini dɔ ta tiɲɛni ni dɔ mago sali la Malien bɛ se ka développer cogo di e bɛ don o don e bɛ ka boli hadamaden dɔ de ta tiɲɛtɔ ɲɔfɛ diɲɛ don o don e bɛ ka boli hadamaden dɔ de lebu ɲɔfɛ e yɛrɛ ta bɛ ɲa cogoya min na sani e ka taa solution ɲini i yɛrɛ ta bɛ ɲa cogoya min na e tɛ boli o ɲɔfɛ dɛ e bɛ boli hadamaden dɔ ta bɛ tiɲɛ o mago bɛ sa cogoya min na e bɛ boli o de ɲɔfɛ cɛ wuli ka taa baara kɛ sa dɔgɔ baara de bɛ hadamaden ŋun nafa hadamaden fɛn min y'i ŋun nafa diɲɛ kɔnɔ o ye baara ye Malien an bɛ wuli nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an bɛ baara kɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ne y'o de fɔ n ko ala ye mɔgɔ min bila ɲɛ a y'a bila ɲɛ i bɛ dɔ fa ma o ye diyagoya ye fɛn tɛ fɔ fatɔ ma a tɛ fɔ lagalagatɔ ma o de to arasa n ko arasa ka kuma ko mais Fanta e ko fɛn tɛ f'e ma o kuma fɛn tɛ f'e ma halisa e ma kɛlɛ faamuya Fanta e ko kuma tɛ f'e ma k'e tɛ se k'i kɔrɔfɔ kan mɛ o kuma halisa e ma kɛlɛ faamuya a dun taara n da ɲɛ miiri n y'a dɔn arasa ye kuma min fɔ lɛkɛsɛ de don i m'a faamuya de parce que i b'ale arasa mun kan mun bɛ diɲɛ kɔnɔ mun ma da arasa kan mun de bɛ diɲɛ kɔnɔ dugukolo kan mun ma da arasiba ci kan mais bi arasiba ci tɛ ka sabara sen fila don a sen na ka taa jɔ ka anw faso kuma fɔ a ye mun fɔ Mamudu Diko ma bi a ye mun fɔ Sokɛli Kukala Mayiga ma bi a ye mun fɔ Asimu Koyita ma bi e bɛ ni ala na kira cɛ ka diɲɛ ci ka diɲɛ jɔ e fa bɛ se k'a ɲɔgɔnna fɔ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye sa juguya de ye fufalaki den ye nafa tɛ fɛn min na diɲɛ kɔnɔ o ye juguya n'a sira ni bɛsɛngɔnɛ ala ye barika don fɛn min na o ye tiɲɛ tugu tiɲɛ kɔ bani ne y'o de fɔ n ka ni ne kunkolo tigɛ bilayi ne tile kelen ma tugu hadamaden si ka nkalon kɔ awɔ mɔgɔw b'a fɔ ko ne jamalen don dɛ ko Fanta jamalen ne jamalen ne ka tiɲɛ in de tɛ bila mɔgɔ kama de mɛnɛ hali ni ye ne faga ka ne nege bɔ diɲɛ bɛɛ la ka diɲɛ bɛɛ ban ne la tiɲɛ kelen mun bɛ ne bolo ne yɛrɛ dalen bɛ n yɛrɛ ka tiɲɛ la ne t'a bila ka tugu i ka nkalon hali n'a sɔrɔ i bɛ sanu étage kɔnɔ i bɛ wali étage kɔnɔ walayi nkalon tɛ tugu a kɔ o de t'a fɔ ko ne jamalen ne ta tɛ jamaliya ye dɛ ne talen bɛ n kunfin dɔnni mun bɛ ne la dɛ ni ne yɛrɛ sɔnna n ka kunfin dɔnni ye ne bɛ baara kɛ n'o de bɛɛ b'o dɔn ne la ne ni mɔgɔ jɛɲɔgɔnya kɛ tile kelen i b'a dɔn ko denni kun ka gɛlɛn kati jalen don kati jaliya tɛ dɔwɛrɛ dɛ n sɔnni bɛ n yɛrɛ ye ala ye kunkolo mun di an sɔnna an yɛrɛ kunkolo ye mun bɛ diɲɛ kɔnɔ mun ma da arasa kan o de to i tɛ se ka kɛ ka arasa ka hakilina faamuya i ka tila ka t'i yɛrɛ ka dɔnni falen mɔgɔ wɛrɛ ka dɔnni na i ka tila ka t'i yɛrɛ ka hakilina ta k'o falen mɔgɔ wɛrɛ ka hakilina la o de to ne bɛ n yɛrɛ ɲininka ni e tɛ se ka kɛ e ta arasa dɔn sa bɛɛ bɛ k'a fɔ ko arasa mun ka d'a ye k'a b'o kɛ mun ka d'a ye arasa t'o kɛ dɛ mun ka ɲi jamana ma arasa b'o de kɛ arasa tile kelen walayi buna hadamaden tɛ dugukolo kan mun tɛ fili n'arasa filila arasa n y'o de fɔ n ko mɔgɔbaya bɛ dɔn mɔgɔ la mɔgɔ min b'a fɔ ko n filila ko yafa ma arasa ye fili o fili kɛ Malien den aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna aw bɛɛ bɛ se ka k'o témoin ye arasa bɔra a y'a ka fili a y'a fɔ Malien den bɛɛ lajɛlen ka tila ka excuse demander a ka CDR fɛ ko ne arasa filila nin yɔrɔ la k'a yafa ma o de ye mɔgɔ bɛɛ n y'o de fɔ n ko yɛrɛ dɔgɔya tɛ arasa la yɛrɛbaya tɛ arasa la walayi bila arasa bɛ fili a b'a yɛrɛ koni o de ye cɛ ye o de ye cɛba ye o de ye tiɲɛtigi ye mais Maliens bɛ bina arasa kan yan ka arasa minɛ k'a don kaso la yan Maliens bina arasa kan yan arasa taara kaso la ka kalo 4 kɛ kaso la arasa bɔlen kaso la est-ce que Maliens sera ka bɔ mɔgɔ minnu ye arasa minɛ k'a don kaso la jɔn sera ka bɔ k'a yɛrɛ koni ko tiɲɛ ka d'a la k'an bina arasa kan ko an ye nkalon mun da la k'a minɛ k'a don kaso la k'a ɲɔ t'a la an ka ɲɔgɔn ka tiɲɛ yɛrɛ koni sa arasa bɛ fili a b'a fɔ devant tout le monde o tɛ ne ka kuma ye karasa ka di ne ko ne ɲɛkɔrɔ karasa ɲɛkɔrɔ kuma do tɛ dɛ arasa bɛ fili aw bɛɛ y'o témoin a ka garantie show la arasa b'a sigi an bɛɛ ɲɛna CDR jamakulu Maliens ne filila ni ne ne ka fili ye ka yafa deli bɛɛ fɛ mais arasa minɛla ka taa don kaso la kalo 4 anw bɛɛ ye fin kɛ yan ka jɛ kɛ yan mais arasa bilala papa kama ye ko dossier videlen don mɔgɔ minnu ye arasa minɛ ka don kaso la est-ce que o sera ka bɔ k'u ka nkalon yɛrɛ koni u sera ka bɔ hɔrɔnya yɛrɛ kɔnɔ danbe kɔnɔ dignité kɔnɔ k'anw kun ye arasa minɛ k'a don kaso la ko tiɲɛ tɛ est-ce que a kɛra wa an bɛ se ka tugu olu kɔ cogo di ko nin ye mɔgɔba ye mɔgɔ min bɛ sɔn a ka fili n'a ka jalaki ma o de ye mɔgɔba ye mɔgɔba b'a dɔn ko n ye kojugu kɛ ka segin ko ne de ye kojugu kɛ o de ye mɔgɔba ye mais arasa bɔra kaso la a ka telefɔni balannen filɛ hali sini arasa kasoladen a ye mɔgɔ min minɛ k'a ye kojugu kɛ ka taa bila kaso la o bolofɛn haramuyalen don hali soso man ka toucher o bolofɛn na
aw de y'a minɛ k'a ye kojugu kɛ aw taara bila kaso la a bolofɛn kan ka surveiller ka tɛmɛ a yɛrɛbakun kan aw ye bolofɛn mun sɔrɔ a bolo o bolofɛn kan ka garder ka tɛmɛ a yɛrɛbakun kan aw ye bolofɛn mun sɔrɔ a bolo o bolofɛn kan ka protéger ka tɛmɛ a yɛrɛbakun kan fosi den kelen kun man ka Arasa bolofɛn sɔrɔ mais Arasa bila ni sisan cɛ fo bi a bɛ ka téléphone ko kuma fɔ minnu y'a minɛ u sera ka bɔ ka mun fɔ anw ye Arasa ka téléphone ko la Malien an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ sa ɲɛngoya tɛ jamana in jɔ an bɛ ka da mɔgɔ la de ko nin ye baara kɛ nin ma baara kɛ de an k'an sigi an k'a lajɛ an tɛ k'a fɔ ko Asimu Koyita ko Asimu Koyita a bɛ se jamana jɔ la an ye nin kelen fɔ IBK ma ka IBK kɛ waliju ye diɲɛ bɛɛ ɲɛna Arasa ma bila cɛ si la tiɲɛ kan ko k'i ma malo a y'a ma kɛ Arasa bɛ ka kuma mun fɔ Asimu Koyita ye Asimu Koyita ne bɛ nin kɛ message ka nin passer wallahi ni Arasa lamɛn tɛ fili Arasa bɛ wuli don min na n'a ka babini ni wo bɛ bɔ a ka babini na k'i ɲɛsin boulevard la kalo san koro kalo kulu tile kɔrɔ kalo kɔnɔ Arasa bɛ ka boulevard munumunu ko Buwa k'a bila ko ni Buwa m'a bila k'a bɛ bɔ fenêtre fɛ o don Buwa kun ko wallahi bilahi Ala yɛrɛ kɔ filanan t'ale la hali mɔgɔ cɛ mun ta Arasa ale tɛ se k'a bila Amakea, an bɛ ɲɛna Arasa ye babini don a sen na fo k'a tigɛ mais Arasa ye conseil di Buwa ma a bɛɛ labanna Arasa kelen ta ma Buwa bɔra da fɛ mun tɛ fenêtre ye a ma k'aw ɲɛna maliyɛnw mais don min Arasa b'a fɔ ko Buwa k'a bila n'a m'a bila k'a bɛ bɔ fenêtre fɛ k'ala tɛ fenêtre sɔrɔ ka bɔ o don maliyɛnw ye Arasa fa nɛnɛ k'a ba nɛnɛ ka taa wari minɛ 400 minɛ ka nɔnɔmugu ni sukaro minɛ ka vote Buwa ye ka tila ka n'u waso Arasa la ko Buwa t'a bila Buwa yɛrɛ ko k'a t'a bila ko mɔgɔ si fa k'a ta Buwa y'a bila mɔgɔ fa m'a ta dɛ mɔgɔ den de y'a ta Buwa ko ka taa bila k'anw fa ka ta dɛ mais Buwa y'a bila an kɔrɔw de y'a ta Buwa y'a bila dɔw denw de y'a ta mɔgɔ fa m'a ta dɛ fanga bɛ mɔgɔ minnu bolo mɔgɔ si faw tɛ anw faw tɛ anw baw tɛ ni Buwa kun y'a bila o wagati anw faw de kun b'a ta mais Buwa ko k'ale t'a bila k'anw faw k'a ta k'ale t'a bila k'anw baw k'a ta mais bi Buwa y'a bila anw kɔrɔw de y'a ta olu tugu sago kɛ nin ya mugu ni kisɛ Buwa y'a bila mugu ni kisɛ de Buwa m'a bila anw maliyɛn denw ye dɛ IBK bɛ fanga bila y'a bila mugu ni kisɛ de kama IBK bɛ fanga bila m'a bila anw maliyɛn denw ka conseil kama dɛ anw maliyɛn denw ye sabara don an sen na ka wuli ka boulevard minɛ ko Buwa k'a bila k'an t'a fɛ k'an ka vote suɲɛra ka di Buwa ma a don vidéoman sarala k'anw faw nini k'anw baw nini mais Buwa m'a bila y'a bila cogoya min na bɛɛ b'o dɔn maliyɛn den bɛɛ b'o dɔn mais Arasa ye de ye nin fɔ Buwa ye e ma nin fɔ dɛ i fa ma nin fɔ i ba ma nin fɔ Arasa de ye nin fɔ Buwa ye o Asimu Koyita kelen Asimu n'i bɛ ne lamɛn Asimu n'i bɛ Arasa lamɛn ka y'o de fɔ an dɔgɔnɔ kuma tɛ bɔ tɛnɛ la ka kari sɔrɔ an ka kuma tɛ taa yɔrɔ si mɔgɔ min yɛrɛ b'a filɛ woni fɛ o t'a filɛ a direct yɛrɛ la a kuma tɛ taa yɔrɔ si Asimu ne bɛ kuma mun f'i ɲɛna Segu Tunkara bɔlen tɛ n'a ka fatoya kuma n'a ka lagalagatɔya kuma ye ko mɔgɔw k'i soutenir o Segu Tunkara kelen b'i jigi dingɛ kɔnɔ Asimu Koyita n'i bɔra dingɛ kɔnɔ i ka mɛtiri dan ku la Segu Tunkara bɔlen tɛ nin ya parce que a b'a dɔn kuma mun bɛ yen ne y'o de fɔ n ko viromani changeli ye sur place de sa viromani ka changer ye sur place de Segu Tunkara ti k'a fɔ ko Buwa t'a bila mɔgɔ si ya Asimu Koyita t'a bila ko maliyɛn denw ka Asimu soutenir wa ko Asimu ye baarakɛla Segu Tunkara ti k'a fɔ o Segu Tunkara kelen a y'a ka sabara don a sen na yan ka taa fɔ Mali la a tatɔ y'anw bɛɛ fa nɛni ya a tatɔ Segu Tunkara tatɔ y'anw bɛɛ ba nɛni ya ka taa candidat kɛ Buwa ye ka campagne kɛ Buwa ye ka maliyɛn denw corrompi ka 400 ni 1000 di maliyɛn denw ma ka vote Buwa ye o Segu Tunkara de m'o kɛ Buwa la mais Buwa bɛ fanga bila don min na jɔn kɛra Buwa ka fanga bila n'i ye vidéoman ta premier jɔn ye premier ko Buwa ka fanga bila o Segu Tunkara kelen tɛ ya o diɲɛ sɔn jumɛn bɛ Segu Tunkara ma mun da Buwa la o diɲɛ galon jumɛn bɛ yen Segu Tunkara ma mun ta k'a da Buwa la mais bi Segu Tunkara n'o de fɔ n ko ale wulu fatɔ de taayɔrɔ t'a la kinyɔrɔ t'a la n'a y'i bɛn yɔrɔ min na a b'i kiɲɛ de n'i bɛ Asimu u bɛ vidéomaniya kɛ ka mɔgɔw motiver ka kuma fu de don mɔgɔw kunna ka hakilina fu de don mɔgɔw kunna ka manamanakan de don mɔgɔw kunna parce que maliyɛn hakili ka surun maliyɛn hakili ka surun maliyɛn hakili ma ja mais Asimu Koyita wallahi bɛ k'i ta vidéomani minnu fɛ parce que bi réseaux sociaux sanfɛ Mali fɛn bɛɛ bɛnnen bɛ réseaux sociaux sanfɛ na u bɛna information di anw kunfin kalabaliw ma a bɛ don an kunkolo la an b'an sigi k'a fɔ ko c'est vrai ça karisa y'a fɔ tantɔ karisa y'a kɛ tantɔ o mun bɛ fɔ anw ɲɛna anw bɛ baara kɛ n'o de mais o tɛ réalité ye dɛ o de to ne y'o fɔ n ko maliyɛn n'i ka information bɛ ta Facebook de sanfɛ mɔgɔ bɛ fili kɔnɔ e bɛ fili kɔnɔ n'i ka information bɛ ta Facebook de sanfɛ mɔgɔ bɛ nkalon kɔnɔ e bɛ nkalon kɔnɔ parce que ne bɛ bɔ k'an ka tiɲɛ fɔ dɔ bɛ bɔ ka yɛlɛma ka kɛ nkalon ye mɔgɔ min bɛ ne lamɛn dɛ ka tɛgɛrɛ fɔ ne kun dɛ o de bɛ taa tɛgɛrɛ fɔ Segu Tunkara kun o de bɛ taa tɛgɛrɛ fɔ mɔgɔ wɛrɛ kun o de bɛ taa tɛgɛrɛ fɔ mɔgɔ an bɛɛ ye lajɛlibaga kelen de lajɛlibaga fila tɛ mɔgɔ si la réseaux sociaux in sanfɛ yan lajɛlibaga kelen de b'an bɛɛ la mɔgɔ mun bɛ ne lajɛ ka vie di ne ma de o mɔgɔ kelen de bɛ taa e fɛnɛ lajɛ ka vie di e ma nkalon ni tiɲɛ tɛ se ka dɔn o Segu Tunkara kelen bɔra
ne y'a ye Segu Tunkara on be bala ta ya ka jeme ta ya ka fɔ ko Segu Tunkara tununa ko an t'a yɔrɔ dɔn ko k'a ɲini a ɲini ne kibaruya fɔlɔ kɛra de ko maliyɛnw ka tugu Asimu kɔ aw yɛrɛ k'a dɔn ko mun bɛ dɛ ka n'i sigi ko fɛn dɔ kun b'ale kun ko y'ale ka vie privée tɛ a bɔra n'a ka dalu n'a ka kun de sababu de b'a ka bɔli ko la ne t'a kun bɛ ɲinɛ kɛ ka san wɛrɛ k'a kun tɛ bɔ mais a bɔko fɔlɔ a m'a fɔ ko Asimu bɔko filanan a m'a fɔ ko ni Asimu ma sabali ko Faransi b'a coro ko fo k'a sa k'a tɛ bɔ Segu Tunkara m'a fɔ bɔko fɔlɔ a ko bɛɛ ka tugu Asimu kɔ ko maliyɛn den bɛɛ ka Asimu soutien mais bɔko filanan i t'a kuma ta k'a lajɛ a k'aw ka analyse bɔ mun na maliyɛnw n'aw ye vidéo lajɛ aw t'a analyse bɔ vidéo kan maliyɛnw bɛ se ka na aw sigi ka anw lajɛ anw m'an dabara ni ko an m'an ka kunfin kuma ni fɔ ye k'an ka kodɔnbaliya kumaw fɔ aw b'olu ta k'olu kɛ sɛbɛ ka taa baara kɛ n'olu ye mun na jamana ko la Segu Tunkara ka vidéo a ye taa kuna sini tan ni kuna sini kɔta ta a k'a fila bɛɛ labɛn ka analyse kɛ ni nin vidéo fila kuma n'a bɛ ɲɔgɔn kunbɛn ni kuma kelen don ni adamaden yɛrɛ nɛn fila nɛn saba Segu Tunkara ye bɔ kɛ cogoya min na a kɛra bɛɛ ɲɛna a ye bɛɛ ka kɛ cogoya min na a ma dogo mɔgɔ si la bɛɛ bɔra a ye bɛɛ ka cɔngɔ cogoya min na o ma kɛ mɔgɔ si ɲɛna a ye nkalon bɛ da Arasa la k'Arasa ka sabara ye 1,10 yan ko sabara kelen ma Arasa senna ko ye 1,20 yan a m'o fɔ ka taa burusi kɔnɔnaw la ka taa mɔgɔw su k'u bila Arasa la k'u kana Arasa ka kuma lamɛn o Segu Tunkara kelen tilala ka wuli ka tama ta ka jele ta ko fo bɔ k'a bila bɔ ma bila bi ale de b'a la ko ka Asimu soutenir Asimu n'i bɛ Arasa lamɛn Asimu Arasa m'a bolo ɲɛsin yɔrɔ la ko tile ma bɔ yen fɔlɔ a ma kɛ Arasa k'a bolo ɲɛsin jamana ko la ko nin ye jamana joli sira ye Asimu ko tile ma bɔ yen Asimu o ye nkalonfin dan ye n'Arasa y'a bolo si yɔrɔ min na tile bɛ bɔ yen ni mɔgɔ b'i kɔrɔ mɔgɔ min bɛ conseil d'i ma ni conseil dibaga b'i la walayi a fɔ k'u ka Arasa ka kumakan ta u ka to ka taa bila i kulo kɔrɔ i k'a lamɛn Arasa bɛ ka kuma min fɔ i ka baara kɛ n'a ye ne ma k'i ka baara kɛ n'Arasa ka kuma bɛɛ ye dɛ mais Arasa bɛ ka kuma min fɔ n'o ye 18 mois mun dira aw ma hɔrɔnya kɔnɔ danbe kɔnɔ anw maliyɛn dun ye 18 mois mun d'aw ma Arasa bɛ k'o kuma min fɔ i ye Asimu Koyita kuma in na mais a kana don ka bɔ Asimu maliyɛn de b'a f'i ma ko vie b'i layi maliyɛn de b'a fɔ ko n'i sara k'ale su bɛ don maliyɛn de b'a f'i ma ko walayi bilayi k'a t'i janfa fo ka diɲɛ wuli o maliyɛn kelen bɛ dingɛ sen ka t'i su don a kɔnɔ bilayi ka tila ka bɔgɔ d'a kan mɔgɔ si t'a don yɔrɔ dɔn anw maliyɛnw de tɛ k'a fɔ bi ko Asimu k'e ɲɔgɔn baarakɛla tɛ Asimu président joli nana e Asimu Koyita kɔfɛ maliyɛnw ye tɛgɛrɛ fɔ président joli kun k'a lasigi maliyɛnw wulila k'a fɔ ko ni président ma sigi k'an bɛɛ bɛ saya Asimu a ma fɔla i la dɛ i ye sɔrɔsi de ye bɛɛ bɛ sɔrɔsi dɔ fɔrɔ ne la an m'a fɔ k'i ka taa fɔrɔ n'o i ka baara kɔnɔ o i ka hukumu kɔnɔ mais Asimu jamana ko sira kan i ye coup d'état kɛ wagati min na i nana kuma min fɔ anw ɲɛna Asimu anw bɛ baara kɛ n'i ka kumakan de anw bɛ baara kɛ i ye hɔrɔnyakan min fɔ anw ɲɛna i ye kuma min fɔ anw ye anw bɛ baara kɛ n'o de anw tɛ se k'a fɔ k'i ma tiɲɛ fɔ dɛ parce que 18 mois ma se anw tɛ se k'a fɔ i tɛ fɛ ka fanga bila dɛ parce que 18 mois ma se mais mɔgɔ minnu bɛ ka communication kɛ par rapport à Asimu Koyita Asimu bɛ ka essayer ka maliyɛndenw bila fili kɔnɔ ka tila ka maliyɛndenw motiver ka maliyɛndenw bila i la u bɛ ka essayer ka communication kɛ Asimu e tɔgɔ la ka essayer k'u bɛ maliyɛndenw don fili la ka sɔrɔ Asimu u bɛ k'a essayer k'e de coro wa Asimu n'i coro na maliyɛnden minnu bɛ ka vidéo kɛ i tɔgɔ la Asimu b'i coro n'i bɔra i ka mɛtiri dan ku la n k'an bɛ réseaux sociaux sanfɛ an bɛ tila ka na kuma fɔ yan a y'a vidéo garder a kana supprimer de anw maliyɛn minnu bɛ k'a fɔ ko Asimu ɲɔgɔn baarakɛla tɛ diɲɛ fantan ni naani walayi n kalila Ala la Ala ka bon n ka kaleli ma anw maliyɛndenw kolon bɛ tila k'a fɔ ko n'Asimu ma fanga bila k'an bɛ kisɛ ci a la maliyɛn tɛ se dɔwɛrɛ la n'o tɛ Asimu mɔgɔw lamɛn i ye denmisɛnnin fitinin ni fanga de ka di ye maliyɛnw ko k'u sɔnni ye k'i ye baara kɛ Asimu fanga di anw ma 18 mois anw diya ye mɔgɔ ye mɔgɔ min an k'o sigi Asimu n'i bɛ kɛ candidat ye i kana kɛ candidat ye bani n'i bɛ kɛ candidat ye e kana kɛ candidat i bɛ sɔrɔ k'a dɔn ko maliyɛnw b'i fɛ n'a t'i fɛ Asimu e ka candidaya bɔ bani ayi mais ka coup d'état kɛ ka n'i sigi ko maliyɛnw bɛ n fɛ o ye yɛrɛ nɛgɛ dan de o coup d'état kɛlen o bɛ tila k'i lawuli ni coup d'état ye surtout aw yɛrɛ ye loi voté ko coup d'état kɛla ɲɔ tɛ minɛ ko coup d'état kɛla yafa kɛra coup d'état kɛla ma aw yɛrɛ o loi voté n'anw ye kaso kɛ ye k'o signé Asimu jɔn bɛ siran coup d'état ɲɛ bilen jɔn bɛ siran ka coup d'état kɛ Asimu na bilen mɔgɔ si tɛ siran i b'a sɔrɔ e sɔrɔsi ɲɔgɔn dɔ fɛnɛ concentré bɛ coup d'état kama e la parce que déjà k'aw ye loi mun voté place ka di bɛɛ fanga siège ka di bɛɛ million ka di bɛɛ miliyari ka di bɛɛ sɔrɔsiw bɛ ka sa nɔɔri la olu kɛlen ka fanga siège sɔrɔ olu bɛ wuli ka bɔ o kan u si tɛ wuli ka bɔ a siège kan hali ni ne yɛrɛ kɛ sɔrɔsi ye bi ko coup d'état bɛ e Asimu gɛn ka bɔ yen pour que an tɛ taa kɛ ka coup d'état kɛ ka tila ka yafa kɛ ma pas paga tɛ bɔ a la mais coup d'état kɛ ka tila yafa bɛ kɛ ma pas paga tɛ bɔ n ka coup d'état la Asimu parce que n y'a dɔn ko yafa bɛ kɛ mais Asimu san'a ka se o yɔrɔ de ma dɛ kana fɔ k'i bɛ i yɛrɛ to maliyɛnw bolo maliyɛn man ɲi ka n'i yɛrɛ to maliyɛndenw bolo Asimu n ko maliyɛn man ɲi i ye coup d'état kɛ Buwa mun na anw maliyɛnw anw bɛɛ votera Buwa ye yan a b'i la ye anw bɛɛ votera Buwa ye yan
asimu me kuma mun fiye kana malien na me barake ala demsena mu dima ka fanga mu dima sansi ba de bi bolo asimu sansi ba de bi bolo wallahi asimu ibe se ka ke président dona nata me ibe ke président ye dona nata oronya kuma mu ni ya fonyana ni ya chime no ye 18 mois am ko be 18 mois de lo donc ma fo dogo ki kana shokeli bla ka shokeli bla ani ma shokeli bla ne yoro fo ngali fato te shokeli ke ministre e dutigi ye kuma te debite ma kuma te ko ministre ma fato la to shokeli ka ministre soro ya soro coup d'état de sababula shokeli ka ken niye akani joro soro ya soro coup d'état de sababula ne tali fato te place de shokeli ma ate balana parce que Mali c'est comme ça mu me mu arranger domino de bo arranger mu me warni soro domino bo de la ama fola shokeli lao shokeli taw ye ba ministériel ame bo ame kuma ne ta ma folo shokeli la te la ba shokeli la kabiri shokeli ni kele damina o yere ka shokeli ka kuma uta ku dossier no boso ye aw ba do ko kuma nte kili o chokoroba ni o le ba do ko be tangini ne la aka ta sora ka ta ba se shokeli fene wardo politique la ko jugu ayo wardo shokeli ba do ni bana ale teke papa kay Mali kono shokeli wardo politique la ayo shokeli ta ki profitasimu kerefe aka ka ministère ke me ko fanga do on ma 18 mois ni la on mo ko buri la anga sigi na dina ma 18 mois na sim me ke président ni shokeli be ke ministère jies fantani yoro jume aw ni ala na kecha on Mali do me shokeli ka nga ministère o kuma fare ba on anye glory mi wal ma ye doro ku de ta on me shokeli ke yoro jume ministère on ba ke yoro jume président par rapport à kera ya cause de coup d'état mais à qui profiter parce que bimabla shokeli be ni politique la kabila on do ma wolo shokeli be politique la mais shokeli de la ka me ala débité à makai oh no e ministre sora ki sigi mais à qui sigi conséquence be kanao à qui sigi aka fonya na bichu ka fonya na bicha à qui sigi conséquence fene be na liu ara madele be perese ne te wallahi ala te perese ora to me mu fiasim ne tate ko ara sakode ne tate ko ara sakode asimu ne taye asimu na fora ko sorasi ko mo ka sorasu deme ngo kureta be ke domina ne fanta de bora ko ne be sorasu deme nya fo ko mu deme ma fo kali mu deme Mali kamare ne ko ne be sorasu deme ngo base ngone re balmay sorasi ne dogo ke fakili bakele flade sorasi ne koroke flade sorasi ne koroke flade policier an yere ka dube tenitigi mene yolu beto ne be kile kele la simko la ne ngo chengo an kote ko tenike an ko Mali di teni kote teni dona awla on ni kama abe ka barake on ni jamana be on ni ka boloka men somogo ni Mali ma bo somogo ya minengono ne be bo kan si kan dabara ko parce que ne dogone sorasi ne be bo si sa kan dabara ko Mali ndebe la ko parce que ko ne koroke policier mais moi je peux pas ne dogone policier ay sorasi ayo de choisi ayo de la route Malien do nya ka do sorasi ala ka do policier la mais on jamana ko kuma ko somogo ni konte so ko somogo ni entenike nete dola u nebe kle nyogona an la gare yere baka kani haramya nene dalu nasim ngola iwa ka kani haramya ngo fa bawlo ngo wallahi bilaw kungulo mai ngo ba kono ko jamana be joko base ko ambe finitigiya abo kono ko jamana be joko base ko finikele ne bambela jamana te jote ne jamana be joni akili de bela jele ki akili développer anga jamana njo anga taka boyoro ina bela jele ki akili développer che malion an doke tansa an doke ni kato ka foni mana ka fola che nama bo nyengo ya kono nama bo asira kono ma shiketa che mu me semu na malilo te do makoke mu me semu no te di malila malien makoke ora tu mali beni dinga kono fo mu te semu no de be do makoke nete neni mo te nyogo soso ko asim ye baraka ma baraka ne be siko ko benyana mu asim nga baraka ne ta contrôla aka baraka bala ne ta contrôla ne be fem contrôla ne ko asim ne ma asim ko itama mo 18 mois mana sa ka bla kana ke candidat me votai ne tene ta simu jugala ma papa ka kenela ama papa ka kena femu mene na che coup d'état de ke ki sigi mo ko re kana fo mais obligatoire de ay coup d'état de ke afora ne yo fo ngonyo soro nga gidida coup d'état ke lan to soutenir fo ka jieu la kana o yere negene jie beka farasimu ko ita ka on ta soutenir o boro on yere ka la mo konna la no yo soro nga gidi bo la ma soutenir dalu jume coup d'état ke lan mo soutenir muna mais on sait là parce que coup d'état ke ka ba yisigi mais na yisigi wuli kuma de bala parce que yo wuli kuma de signer asimu kana ta malien environnement nu fait akane ta malien demsenu fait ka foko jeunesse ben ko mo go ben ko ka be do fara ka fanga ka be ni misare asimu idogoni nene idente kene fo ka jien wuli idogoni nene wa bere na la ma jenge ne ba ki korom se parce que fara ki ma koro afra ne ki ma koro anga mogo to mogo ka ke candidat yi candidat nyena ma ukana ukanu sigi
an mogo be mogo ɲɛnɛmaw de la bi jamana kɔnɔ jamana be dingɛ mun kɔnɔ ni jamana tɛ sariya kɔnɔ jamana kana don sariya kɔnɔ an mogo b'o mogo ɲɛnɛmaw de la mɔgɔ minnu kunkolo bɛ se ka baara kɛ an mogo b'olu de la ne tɛ cɛ mɔgɔ minnu ye jamana wari dɔn an mogo t'olu la bilen ye an mogo tɛ politicien kɔrɔlen si la yan an mogo tɛ politicien lafulen si la yan o de to ne y'o de fɔ n ko n'a fɔra ko jamana wari de ne hakili bɛ jigin Bubu Sise de la ne hakili bɛ sina ka ta ka jigin Bubu Sise la ni Bubu Sise kelen Arasa o ko tɛ Arasa ma mun da Bubu Sise ne y'o de fɔ n ko Arasa ta ye jamana ko ye sa ka n'i yɛrɛ nɛgɛ sa a bɛ se de a b'a dɔn de parce que ɛni t'a la juguya t'a la asiriya t'a la ni mun ye don min na a b'o de valider n'i ye ɲuman kɛ a b'o valider n'i ye juguman kɛ a b'o valider parce que a bɛ bɔ k'o de fɔ anw ɲɛna ni Bubu Sise Arasa jumɛn bɛ Arasa ma mun da Bubu Sise kan Arasa ye diɲɛ ko bɛɛ fɔ Bubu Sise ma yan a ma kɛ don min Arasa bɔra k'a fɔ ko a fɔra ko Mamudu Diko de ko k'u ka Bubu Sise ta ko mais Bubu Sise tali o yɛrɛ ma kɛ baasi yɛrɛ k'a ka Bubu Sise soutenir Bubu Sise soutenir ma kɛ baasi yɛrɛ mais Asimi 38 ans a ka kɔrɔ ne san 4 a ka kɔrɔ ne a ye san 5 a ka kɔrɔ ne san 5 yɔrɔ bɛrɛ t'an ni ɲɔgɔn cɛ 38 ans bɛrɛ t'an ni ɲɔgɔn cɛ a dɔgɔnin ye Bubu Sise Arasa ye Bubu Sise domina n'a bɔra ka Bubu Sise ka ɲuman fɔ yan n'u taara Bubu Sise ka vidéo kɔrɔw de ta Arasa ka vidéo kɔrɔw de ta kuma min fɔ Bubu Sise ma u taara olu de ta k'olu tigɛ tigɛ k'u kolokole ka n'a bila Arasa y'o de fɔ ye k'a ta tɛ mɔgɔ ko ye k'a tɛ jamana ko ye choqué pour éduquer maliyɛn a y'a ɲini aw ka choqué pour éduquer kɔrɔ dɔn choqué pour éduquer dɛ kun de don mɛnɛ ni terme a y'a ɲini k'a dɔn choqué pour éduquer a ma fɔ ten k'i bɛ kolon kɛ bi gosi ka sira yirila n'i ye sira jɛlen ta mais kilan b'i gosi k'a yira maliyɛn denw na a ye sira jɛlen ta choqué pour éduquer kɔrɔ de ye o Arasa ka sulukan de o Arasa ka sulukan de o tɛ tiɲɛ ye ne awɔ e y'a ne fa kɔrɔ ka di ne ye ne kana da 49 ma dɛ wallahi ne bɛ 60 ans na kɔrɔ ka di ne ye tellement est-ce que e b'a kalama mɔgɔ min b'a yɛrɛ kɛ denmisɛnnin ye ne i tɛ ne ni mɔgɔ minnu bɛ vie i tɛ ne ɲininka olu ko kɔrɔya ko bana de bɛ ne la kɛ ala ni kɔrɔya ka di ne yɛrɛ tɛ dɔgɔya fɛ parce que kuncɛbaniya de ka di ne ye n'i dɔgɔyara dɔrɔn i kuncɛ tɛ b'a fɔ k'i kɔrɔ da bonya ne ni mɔgɔ bɛ kuma bɛɛ b'a dɔn ko kɔrɔya de ka di ne ko ne bɛ n yɛrɛ kɛ kɔrɔ ye ka n'i yɛrɛ sɛgɛn o la sa ka n'i yɛrɛ tɔɔrɔ la kɛlɛ ko tɛ kɛ o Bubu Sise ko bɛɛ dar'o kan yan Arasa bɔra dɔrɔn a y'o ka ɲumanni fɔ dɔrɔn u ye fɛnsiw wulu ni a fali n'a baw bɛɛ bila ka wo ci ka bu ci ka ba ci a ka ko sugu bɛɛ kɛ a ma kɛ ko parce que Arasa ko Bubu ye ɲuman kɛ aw de bɛ fadenya la réseaux sociaux sanfɛ kɛ tiɲɛ anw fadenw b'an ka so sa aw de bɛ ka réseaux sanfɛla kɛ fadenya ne tɛ réseaux sanfɛla ye baarakɛyɔrɔ de communication jɛlen aw de bɛ ka kɛ fadenya ye ani wari ɲini yɔrɔ ye ne tɛ a ma dabɔ o kama o wallahi bila a ma dabɔ o kama o Bubu Sise kelen kaburu ye don min na ko Arasa ko Mamudu Diko ko u ka Bubu Sise dɛmɛ mais a tɛ ka bɔ ka nin fɔ ko parce que k'a fɔra ko k'a dɛmɛ dɛ Bubu Sise baara min kɛ n'Arasa bɔra k'a da t'o la o Bubu Sise kelen ka baara fa donn'u la u taara vidéomaniw sara k'u corrompi ka wari minɛ vidéomaniw na ka bɔ k'a ye Bubu Sise tiɲɛ maliyɛn denw ye ala cɛ ŋɔla ye mun da mun kan aw ma ye Bubu Sise donna IRD la sa a bɛ 100% na jɔn b'a ka IRD kɔnɔ ko bɛ jeli de la ni baara ni lolo n'i ye ko min kɛ ala b'i sara o de la o Bubu Sise kelen aw ko k'a tɛ don IRD kɔnɔ ko IRD kana ta ko Sumala Sise ka parti kana ta a donna Sumala Sise ka parti kan aw kana nin dɔn ko mɔgɔ min bɛ Bubu Sise sanfɛ yɔrɔ o tɛ Arasa ko ye dɛ est-ce que o ye Arasa ko ya mais aw taara ka taa tigɛ ka n'a kole wa Arasa ka ko bɛ ten o mɛtiri tapo mun ni Arasa filɛ ɲɔgɔn na Arasa ye jumɛn a y'a da mɛtiri tambo la ko Tibo ya a y'a dole ya ko Tibo Arasa yɛrɛ tɛ mɛtiri tapo ɲɔfɛ ne Maliko de Arasa ka ko ye f'i k'a dɔn ko Maliko de Arasa ka ko ye o de to jɔn ka ko bɛ ala bolo aw nɔrɔlen b'o Bubu Sise la ko f'a k'o si la tunu ko f'a k'o ka baara ban parce que politiciens sirannen don u kamana gannen don n'a fɔra bi ko ka candidat bɔ bi ko k'a bila Bubu Sise ni cɛ caman cɛ Bubu Sise a bɛ tɛmɛ cɛ caman na dɛ a bɛɛ ni fɛn min cɛ n'o tɔgɔ sɛ mɔlen o Bubu Sise kelen u ye bɛɛ bila o la ka vidéomani bɛɛ corrompi ka bila o la ka taa diɲɛ émange sugu bɛɛ ta ka n'o da o kan mais ala yɛrɛ y'a da mun kama a bɛ ko ye a donna IRD kɔnɔ sisan mais a lajɛ ala yɛrɛ de y'a da kama mɛnɛ fo maliyɛn ko de faamuya an ka bɔ ɲɛngoya in de kɔnɔ mɛnɛ cɛ a ka fɔ ko karisa bɛ kuma sa walasa a ka fɔ ko karisa y'a siri sa a ka fɔ ko cɛ ko karisa nɛn ka di walasa a ka fɔ ko karisa ye ɲɛngo ye sa cɛ mun bɛ se mun na maliyɛnw a y'o de d'o ma an ka vase mɛnɛ awɔ ni mun bɛ se mun na a y'o d'o ma an ka vase o de tɔ Arasa senkɔrɔla ɲagasa k'a fereke aw tɛ se k'a bi aw b'a bi ni dalilu jumɛn ko bɛɛ dalilu de o dalilu contre dalilu Arasa ma kuma sans dalilu am tɛ
ibe se ka biya ka mine ka do kaso la ko me karasa kuma la ko dalu ta ka kuma la bi la ibi ki yere nege ibi ki yere nege orato anga avancer anga boyoro ina ne be mu fo yi malion ne be mu fo yi jamana kula an beka doke aw nyebe ne kunfini musigilina chene kunfinere wane te kunfin da maide ne fantandini atem fakun atem bakun top mana tobe on so klekelen to klekelen kini on fe shina fo fe nyare la niya foro ro mo bado top mana tobi to sene ne pmeta jire ke to sene la ka to sene ka daji ka a nonomugu duru mine fala ka ta nonomugu duru la sagana ke to sene ni suguro duru la ka mi ka boli ka ta ko la fantandi ora to ni ka fare be ka fa fure ke ki miri bani kunu kumbe to godi ni ya dare be ya dale fure ke ki miri kunu kumbe to ngo fe mbe to misala o dai Allah taala subhanahu wa taala nete wallahi bile yere nege buna ramade mi ka yere nege ni ora to nete seka ke nyenwe parce le baro ko saya mbe ora to nete seka juguma ke buna ramadina parce que le baro ko jiebe banni wakati ni kunguru ne surtout ay réseaux sociaux sans fait la ko wakati ni kunguru ni fitini ne do ora to nete seka juguma ke mogola mogo ne jere baro ko fanta te se jugu yala nte se ala mandanga ke mogo jugu ala manda mogo ere kashi mandika temene kan aw kan ne fleta ne be ne sedere ko damine ne kashi mu ke ngaso abe abnia nyeji di jo palango no bia ba fate kele ni flabe kenen tendance so kono ni be kashi kele ni fla ni so mogo be bodo ne ga fari me nyeji fene ka tele basen kungolo ka maga nte se ga juguma ke mogo la ne mogo juguma ke na me ndame kashi de ne kashi la fo kumaro la mogo be fo ba fone ba ko ne be yere faga sedere ko ina ko fanta bi yere faga me ndante sumogo mogo munu yene kunu na mai kane bila mai iba do ko fanta ko dobora fanta la wallahi faga susite ne ka baga susite ne ka faga problem te ne ka baga fa den tak denga cheta tenga ala ni seder ko imene ninga ori ne re fanta ban sugulata a bilai tale parce me shuba kumala me kleba me shuba amini joro ni feuna bilai treshi bien ka seder ko la toro ala na kadini ni fem kadini abla ni ka o de bi toro nete mogo shika toro teneka nso mogo tenwa toro benga nere somo mfaso la touche te seka kenan chela touche fuyoro shini bere so mogo fanshi te seka maganela ora to anga boni be kono che jamana ka boni ni be ni jamana ma bonye ngwa kono mali o ma bonye ngwa kono anga bo bese ngone ni jugu ya kono ambe ban shike te avancer nete buguni examelo ete avancer la ibi shike la nogola ne be shike la nogola buguni examere do awo Malien c'est comme ça. Était passé, n'était passé. Ante boni ngono. Anga doke. Mume se muna ngo doma. Neta simu contrôle ibe na ne fane ne fu. Ibe ne bane ne fu. Mais neta simu contrôle. Wallahi. Ne rete se mo nete se ka bla mo contrôle ki. Nete se neta ro fefero. Mara ne rebe ndangwa la ima se ka ne ke mo jugu e. Nere ndomaga dobe ba fone mo ka kadne ko ka plaisir ke be o de be ka ne ra mago so o de be ka ne dogo ya o de be ka ne ke mo golangole parce que kadne ka ara madi ka plaisir ke be o de ne ke mo golangole ta ibe kodo kama dora sa ka taki yere boluda ki ke mo golangole o ra tumba fu ngala ala ima se ka ne ke mo jugu e ima se ka ne ke mo jugu e anga boni ngono ara sabe siramka na kadi asui na mandi asui war côté sanu côté abe salam ka sui ikala me ala saka garando she kera fe makafe bi ibiki nyoro tani sora kono ala saka garando she isone maso inyoro tay mi ba sora kono malien dembe ba nyoro dumni sora ala saka garando she kono iba fo kone ba mama salmata ya foto gamna États-Unis msogoro ba nyuma ni mama salmata États-Unis ko bedara mama salmata kan yo ko bedaka ko mama salmata nyoro muso ko mama salmata ko nyoro ko mama salmata ko nyoro mogolan kolonte réseaux sociaux sans fait do boro ku sigam sogoroba ni msogoroba shije mais est-ce que mama salmata ka tasra yemuya kala nyini me jamana kula ya bla mogoya mogo kon tafo ko mama salmata be réseaux sans fait ko war nyini kama mogo kon tafo ko mama salmata be réseaux sans fait to nyini kama mama salmata be États-Unis mutanya bala mais afane ni nani réseaux sociaux sans fait ka baneni ka somogo beneni msogoroba shije
mais est-ce qu'elle a ta sirabla mais ama bo ama validé benyana ka yira ko ala saka garando chez cho cheni ala me bi nyorota sora kuna ama bo ka fambe ya ne mo ko maka ta sirabla mama Salimata kuma ora to ne ba fo toujours mo me respect ne ba mama jolie wallahi che on te se on jabe gele o ja ko esa parce que on bora mo la be jaga gele ne ba dali metazina ne fa papa biaga fufana Kalilu darabe ani lafiya sizo ko be to godi mama national wallahi sedari mama kon mais Kalilu aramaden bebi i dine ni ngania de bolo msokora yo de fo ko mogo ba fama kama denwolo ko anima denwolo dimi demelo bala dimi tale la bire ayi parce que ala e den bla sena bolo la o te do wara nyana de me ko be dara msokora baka ora to ko meneni ko ba on tora mun dara mama wolo dene ne mun dara mama ko se ga da enne Kalilu se ga de ga lafiya se ga de ka me mama be ka kuma dungoro ka shishe ka malikola donc rati ka kuma ora to an bɛ ka jamana jɔ n'an dusukun ye an bɛɛ ka kɛ jamana fɛ n'an dusukun ye mɔgɔ si tɛ se ka mɔgɔ si dakan bali ni ala tɛ ora to halisa ala ka jamana in dɛmɛ Asimu mɔgɔw lamɛn i ka arasi baci lamɛn Sadio Asimu bɛ foto la i bɛ kunkolo firifiri la i bɛ ka nin ɲɛkili vani bila ki Sadio Asimu tene jugu ye ke Asimu tene jugu Asimu ne ka président ye coup d'état ke la président Asimu tene jugu ye ke abe ni bora ko Asimu doro mogo bi ke Asimu ki jugu ye ne jugu te ke Asimu tene don ne de ba don atene don ye ne de ba don wa ne abine faso mun kuna ne be bon ne be nda do la tani ga ni kunkolo bani yere i ka fo compte ko fe ko compte iteta barake ke akilina ke ka Asimu ko eta deme abe mogo fani ni mogo bani no te Asimu deme na akilina nyumai aka boni kono Mali be se ka avancer to di aye malien viromani jumaye ko oni jamana were viromani jume kan malien viromani ekila te yana pa malien ye ko bete ma danga ya ko sugu be malien ba ke réseaux sociaux sans fait aye jamana were viromani tagana ke ivoire on fleur be virom ke viromani mumbe ivoire obe ya obe malla ay ta ivoire ko viromanu tage nu ba ke ko Mali ay tata sana ko akilina ke ka pays de ma to kere aw ta tanu mine ka blog ndoro ka boka be fanen ka be banen jamana ko jamana jume abe joto godi ha ala Kadi Kulubali Kadi Kadi ma chérie Kadi ala kisara Kadi chega ko materu ngol veni la sumo godi la fia anta Asimu fe anta fe o fene be digi do de la anta fe parce aye loi an loi janfa ka kle na loi wera siga an faso kono tomini chede anyi meni nyala ni kle joli flene de sumo ko ita blenina ali samini muna sumo ko bali vinya me abike to gudi wala Kadi ame nyogon bulu aras fus ibachili ko be to gudi fison ne dente ya ne de la fia mburange fene Kalilu darabe o interge bagare espayo nga muta monjali ko fele be digi dola tuwidi ala Sangare Mamadou Sangare ne benge ne bay Sangare ne te fin fima yame nte fo shi fema Kalilu awane be bara be poser là faut désert mettre la poser là faut désert wallahi bara là la fia wala désolé dans ta Asimu tay fait monte désolé wallahi la fia ni me se ka appelle la dosa Kalilu appelle la dosa ne tanya don ito mo kele mi o kana ne bliane ne rete sala here ya de jetere muta mondial baningo ka yere ale mondial le to ye muta sepulu ya le de mondial ne ka baningo ka malika famille jogele bado che malika ka soldat bele bado ale muta mondial
ne pas oublier. Appelle, ne te sais pas, tu as son, pour quitter. Ne t'en est donc, on a dit là. Ne t'as là, pour quitter. Ne t'en est donc. Tu sais gata. Bon blé. Mais reposer un le grandi. Ah, il y a bien blé, nous voilà. Un le et toi. Ne t'en est donc ça. Et toi. Non, il y a un seul le mot tantôt. Non, un seul le. Atese gata. Fiso Kulubali. Ko betoli. Mamadou ne kan to sore da yelela. Dabo. La honte de vous, wallahi. Oh, la honte de vous. No kera vous, mais yere bo vous là. La honte de vous. Yere bo vous là. Oh, la honte de vous. No kera vous, mais che, ne kelen to vous ane, ni go vous yere bo vous là. La honte de toi. La honte de vous. No kera vous, mais ambe bo là. Ah ben, tout le monde vous. Il y a la honte de vous. La zina. La fille a tika son. La fille appelle la dota. Wale a tika son. Ne tanye donc. Isman Koulibaly le biga appelle la do. Isman ne. E biga appelle la do. Ne te se ka attaquer. Parce que ne te se. La fille a dota anton. Ne tanye donc. Ne duma la fille ba kita la. Mais ne te se ka kenta Sadio. Imana ko bonsoir tumina. Sadio kele kote ke. O kele ko chita yari a ben femje. Baba ola ba ko jamana be joni mana ko ni kiti kata kola. Jamana te jon now. Gawa. Mobile. La fille a tika do. Asem était soutien du mandi. Oti kunwe dabo. Iteti yere soutien follow. Wal megati somogo do iteta saniga asim de meteta kanida ke. Obsin fugare akuma ni njugu sago ya kuma inela. Saniga takula soutien iteta yere teta ke kanida kuma asim wolo le ma wolo a njugu sago chokoro blale ni nyeda noni ne. Do feneta dona mais ne te seu ajouter a flé. Aya boya a quitter ka boy ko invitation. Ne tanye don ya kala kama ne tanye don ata. Chena mo sone ba tué. La fille a tika son. La fille be blala yoro jumene la. Ele ba nye do be to ka kita la be blala yoro. Yeah. Yeah, ko be to godi. Kamara. Maga kamara ko be to godi. Mi fari kala man bare. Sumo bale. Arasi fusu ne nye bela ne te seu. Aflaya aya galon abe walai. Tika son. Nenye bara si fusuela. La fille eba ke tuga la fille clégante ta gagne fond ede. Parce que akadia li ka mo tanga direct ko non tc. Nita la appel ou bien mais ne tc. Aflene aba sauter ka bo. Tiens, aya toti. Ne peut pas envoyer des invitations depuis ajouter. Attends. Ito. Ka la fille te recevra. Attends. Tiens. Effacer tous les demandes. Ajouter de quoi? Attends, ajouter. La fille, eka essaie ne dota donner au flene tableau là. E fene ga ta sa. Awa keta be mo profil la tanga la jena be so. J'arrive de monter comment faire. Teta il asimu kuita la follow. Ina na mi toro. Ay Sadio nete seu. Sadio fica le mi veke la popole geta. Ona ke ni blend envy. Aisa, abuka ke atiga nya sa chewa, atiga nya yoro la, abenya.
abe nya yoro mina flay itata Juman comment dire kalilwa ne tanye don ne do ta ke obe an kurula na ma so mo blast bon volume fene Khadija tu tarawele volume ne ka video bane volume ko to la de abana ka ba lafiya amburange an ka ta baro la kai ala se fuso an ka ta baro la c'est bon no blare okay pe kuma bana pe o benche fari kalama bare fari kalamara bagi